Nyankopon abaso ne de na seda na yeye manual de odi ho pa ye wo a wo hwe wiase afada nyina maso ye mo agi atumti amakuma so online tv na ye din atre no ayemo nsuso eka ho bi ana ama yesu edu ba bi edu ye da mase se magi atum na de bia da programs awodo aye no wa han mutumi ehwe bi na ene aye da sonko de manipa bi a wo hwe nti ase na gye so amen efri se enkwagye kese aba wo fie enya no nko a ba bia nkwaje wo bia no se be fa wodie so wo sanse Nyankopon ne doba Jesus Christ by no be demonstrate nyoma bi di kire yen se o ka asempa ni wi a na 2 minutes enchane de kire sa no nti sunsum sofo difo kese apiem wo fia enam so ye sunsum sorry di no nim sunsum asem nti o de nkwaje asem ni bra wi a de aka wa kire fa wodie de aka wa kire aye nkoso ni mpuntuo enti de adwuma sai de nisika sema ye basa de open krata sem de wako awu a wonya bie de open ekunu ene yire de nyoma bi a kire ne so ade bia wontumi na wompa so a ode ne sa sum na no su de suom ansa na de a che no sa nkofo we nyina ne menya agire ne sense ye hie nyame difo ide ye hie nyame nankasa ye ne bedi mpu se ne Jacob ene obofo ne di mpu a odi nkunim e ma de o hwehwe ne nsa kan no enne so nyame adom ozo sabeka ode aseriye ashi ofuruma ma me nsire mfanye because media ma jere dada ofia aka wo a wo be hye oso be je ode na yina aka bu ma je ni ji a eni awie abusafo medin eni Kofi Poku na enanya medifo kese a enya no wa mesini din ne ba ko pe so obi afa bi a na ono na ama ne kwanse onyusu bi ni din and the great Agra. Amen. The great Agra. Prophet na kwa Elisha. Amen. Prophet na kwa Elisha. King of Heaven's ministry. Asafone bon homode se okwa adwoso mpatam wokumase ha se ne nkofo si bo asode ne din no enya asode na omobon din na ye mede na emom juma Nyankopon nam na kwa so ye no eno ene ade titiro mama baba akwa abada na ye ntoye nkomotwe mama akwa aba ye ja ohini the great Agra nyame to me tiase the great Agra nyame to me etiase prophet na kwa like nyame to me tiase show man oh yes show man no kwafo ni as a mrantie no see for more mrantie no the great Agra no who so asha say against nyame to me tiase nyame to me tiase we are working adom ede Yankopon sorry boko adom obi biara ho ye ede Yankopon me me wa kwanto mu nyina so obi biara ho ye I said there's some nsuro corona bio nti yes yen sheda nka na ase Kofi asembe na wo fa de abai me ka kire o say yare ewe ebetwam okay by the end of the year no na yare na ide etwam but nyame ye no kwafo so say ebrei mu de yare no me hu no say heko oh but Francis is was am no hum le super enye ye man yi mu enye Ghana yes ye yare ne ba ye say ebe ye no wa ye wie oko ma chechere no eno ma ye hu no say ade bi ye wa ahyase bi a wa wie ye yes ade bi ye wa ahyase bi a no e wa wie ye obasa afi de se ne osi hu no susu mu asem no boni bia yare kese bia nsi o man yi mu kopem se afi no be kwa wie hu bibi sa ente sa ya de kese bia ma moja kagu ne wo kwa so 1 month and some few weeks na we nim na answer bosom na afina kwa wie still na ana 2 months no still na moja ya de kese bia ma but yare ni ho ba de na ho moja kagu kwan ba so bi ni pagu su diewu ni pe diewu osumase nkofo be kunkum nkofo ade e koso na o se kan se bi asa wo twe asem na se me chese omudi tu ana se kan be kunkofo ana se de kwan ba so be kunkoku wudi a empanifuo bi tumi anipa paint nipa diewu apretumi ti yekum nipa osumase panifuo be enye nsem nyina na ye ka enye no nti na me wa ha me pese me kan nsem bebre obasa nkofo hwe wa sa ne yema nya ma mutimi da wo so yi panifuo be asem na aka ma me nka asem bi nkyere wo se afi bi e be kwa awie ya ye wo de esi anedru abato breso so a yehunu eniema ye den esisi hwe ye bewura sa abosome mu no me be ka to ho se aka 3 months ama ya to abai tumi ni niema ani pa bi penti no moja kaguo ni nkwanhia bi be ye den ebesisi
and now better yes ye twa obi ye ku obi atonwuram ya yesei otimu se niema esisi nyina anye nyame hyehyeye dia make count ase and niema esisi nyina no enye nyame hyehyeye eye tumi ana wi asase no petumi a ehia tumi bie edimani moja esi nyame tumi nko a tumi bia awso be pen osumase bia no se moja kagu ama oboa ontimi ni nkunim dia me count ase ase ba eno nti na asa akwa ese obia wo pretumi wo pe ade bia ebetuma ama na ye kese no eye moja kwa so na ofa obenya sa me ka asem we nkyerɛw ewi ase we enipa biara obetumi asi fie baako efie mienu efie miensa efie enan efie enum enipa biara obetumi asi fie maako num bia no o secret o nyina so a wode ye saade no te nyina so pa ana wasere mi maye mompae yeda wase tumi ne animonyam nyankopon atokwan framwa ene wawurade okatama so nyankopon ehuna nyankwa ene wudin osia brefo Yesu Kristo ehuntahunu nyame ne wo ojafadum nyankopon oprikisi gya ne du ojansrama ne wawurade owura yeda wase ene da ya wadai akwa Elisha be fame so ne kasa kire wiase ene amamai amen abusiafo ye ni the great Agra prophet na akwa Elisha na ne share o studio ha ye ba betwetwe ko ye nyame hu nkomo ba bia ne ye de nam ne de ne tete ho but un se watwa me so short papa odinyansa ato ho pa na watwa ma no nti me fa ni sa ne ato aso enti ye na mo se bia wo bia na enye by mistake nyame ne pese o tena fidie ho na hu nsem ahodo a ubetia fa wasom na di nhira bebro nti na aka wakoma wo hwe yemom se ubenya ye programs ahodo ahwe bebre no ye obeye ni Kumasi Online TV uko YouTube a no bo Kumasi Online TV eyiba pe hwe wonsa nifa so bo unsa ade kokko bi wo eya adoma bell adoma miaso umiaso wa na chese anytime bia no ayeye program bia abebua wo wasetena no ubenya notification o YouTube awoso atumi ahwe bi etiawa your app so Google one we use phone na Google wo no Play Store pacho oko Play Store ho na Google Play Store ho no but Kumasi Online keke Kumasi Online bo hu ye logo no wo ho pacho download o download a wawie programs nya obenya o website a obekinka nioma o radio a obetie nyompa ene kasade afa YouTube channel no so a enyema hodo videos akese mfantini bekasa apatar nyina gu wa betumi ahwe bi including this one ayete a yetwetwe ho nkomo nyame di fo wansam nam amezo mo wansam amebusa no ama wonso otumi hu no Christos makwanto watumatunie baba kadachi yenti si hunhuma hintasem yo ko se ntina de bia me frɛ wa what is yesu obi wo a yo twamanfo pa be ma we do yo twamanfo emfa ho so wa ware yes obo left and right obi also a wo nware okay ene se wo fa gumu ani ade omo de ye metan ye ma no yes oba tisi mu pa se wo badwama hibia papa timi kamema benso du tribom anya sam gido asamo me be se mi busa se sa de ne ye honhom de betre nipa mu ana eye nipa no ankasa ana ne pe ene wonam akono bi nti ana otumi yesa wo ye honhom enipa ma musa we kofi medase emesa asemo ye wo busa no empre bebre no ho enipa biara ni hɔ a ɔyɛ ɔkrate asefo ɔyɛ ɔdasani na ɔse me de me paa ne sɛ me bɔ brabɔne enye nipa biara nsusu yɛ da sɛ me tiasi me de adekye bia me ye bema me ye masem nye nipa bia nsusu ye na de ete ne sɛ obi wɔ hɔ a na ye wo daakye tie mi o ye hu wo daakye wo kase ye ni ye hunu ba bia wa ho omre eye den ewa ni ya fa saade ne so de abrɛ wase ewa wo kase yem enti bema biara oye masem bebrebe wo na brabo mu no nipa nankasa tenase a
otimi hunu se ohia nsesaye okay otimi hu se opese wo de ne hu free bra o yeden oboni mu eso ntumi ne ho eye ntoma ya to adwaman honhoma yeden ama saa nipa no ya toma ne free hefa spiritual say ye hu future ahwan na toma no efie abusuan na nipa ne free I mean ka se min church say bible sin nipa wotamfo ne hefo ofiefo enti nipa biara oye bibia okun na still now odeso sa situation mu no e wo so hu se efri nachi okay da bia me ka asem bi se bibie ni hono ma besi nipa wabra bo ma fie nipa ni mu bi so obi kura frɛ nsuo kura de bɔ wudua na se nsuo ni benya wa wo fie abayifo asan ase ansa ne nsuo na nya because spiritual no bibie besi bia no ye kodwa ato wa abusuam sɛ de nipa wonya asɛm wɔ physical ye kohu abusuafo ne yakɔfrɛ ne yaka asɛm no se nipa bibie si wa brabo mu a honhum no omo ni wo fie ahonhom kɔ apam ni ya pɛ wo hawa ye mfa nye den ento so de meka ho te ase se si ya me ni wo tiwei se wo kɔfom wo bi a na se nipa ne pɛsɛ ɔdo fa kwai bi so a eye nkonyasie na wo se musi ni ye frɛ wo abusua ene nipa na abusua na mo atrasna mo aka asɛm no saa so na se spiritual se ye pɛwa obi pɛwa ɔne wo fie ahonhom kɔ apam in spiritual ye dia sorry de tia wo enti oba bi ohonom a ɔyɛ memasɛm pa utimu se bema every day ɔne bema kra na ne ho ntɔ no saa nipa ne nyana brabo but ye hunu se oba wei daache ɔwɔ nimonyam bi ɔwɔ daache papa bi enti saa de ne yemfa memasɛm ha na brabo saa kosi se saa botaye ye nhira ma no entimi nyeden emmamu and ye wo bema bi ohoso so a ye hunu se bema de oyo katachie se ye jai ne saa on ne ba bema busua den abedi ye daache enti saa de a yemfa masɛm nyeden entwintwa na namawu saa enti saa bema we de na ho ɔde bema masa sika bi obenya bi obespend ne for ma ebedru se na ni beba ne ho so no na abrabo aka achi no wapem nye na nia enu ntina meka kire obie ni honom a obɔ brabo ne a de opɛ ne se me de bɔne na meden meye enye obie nsusu ye da beta ya honhom etaye akire na me nipa ne kosa situation ni mu nti Samson ahwe ase ye de oba Solomon so se dwan emrante bremu de akono bɔne nti sa wo ye bema na woni ahohyeso a abre bia obeto afidisu mu ohima na otu ne badofo no yes osi obetima di ye wa asase so pa uso nyankopon the next person na wo so uso no ye oba yes very serious because your mema bebre ba omo ha omo nam nyina ye ba Delilah bi oba na brabom ama ne wa kachi e wa brabom ba bia wo pem so ananke wo koduru no ene wa ba nachi ase mema yesi yenye sika ya ma ya ne de komo enya sa na wo se ba na ka wo se ba ne ahonhom anya kwai wo sa kwai ne bebre so ye wo bi ho ha na ho omre ye nsanom sa nipa we no nsa bre bi enya ne pe eso da bia wonom onyanko obejai bet sunsun bi di akire obi ho no ma ne de ye kro no bo chense na ni antwa so no wafa enya ne pe se obebo kro no bet abre bia ahonhom hye no e ma ne fa de kro Kofi mamenka sa asem inchiro na nsan baba ko mse iteri ene ofrem se papa me yera me ne te me kwa adwuma bai me kɔ bai na obi ni me yere eda aniswa obi ni ne yere eda wo de dem okɔ adwuma bai no yes na obi sen ne yere so wo edem Kofi obi ni ne yere ye den eda na ɔka ye no bema no ene ne yere na onne da no omo sa twa omo ho ne coin esa akoyie case oba no tie ne mpra na chi ema omo koyie case etia okunu yes ema ya chi okunu ma asem ne koyie court case me ba de frame me na wosu ose papa omo koyie case ne bema ne se ma send ne phone bema ne se ma fa ne sika ma yese na me se sa jasam ne mami na bi busa ne se ede na opese menye ana o ka kire me se de opene se court asem na abamu no abroche de wo ho asem ko ba wo court a eyensem bebre ana me ka kire ne se onjai mami na asem no meye ne foolish case okay
3 weeks ni 3 weeks and wo frame me and then me wo ha no pen or send the voice audio e de ma me se papa abrantie na one ne yire ekoda ya okopie omo so a oba no tai ne mprechi omo twa omo ho sa so ne tiare no e na asem no omo tu asem na to agu ya asem ne foolish case your friend catch on yes me ba asem na wo ka kire ne se onka na koma tu ne yem na wo foolish case me say asem no ampa wa friend wa ka kire wo se asem asay audio e wa ha asay into nim ofre me ne o ka kire me se e die na opeso obusa me se e die na yemfa nye sa be ma no na asotwe bi wo hono mo a memenka mame mo audio no okay. Yes Entio said ye be ya kofo be ti ase na be hu de make us say sa yes wow but you ntini no ma be second test no ti so say ti bia no ye nya nti say me da di bia on be jare ya quarantine mo no na 28 friends ne me ko me nya ba na court no so no so mo ye so mo ko pre ama me sim fanse met me akọ fan kra tan bia me pe bia do ma akwa ban ko dia bro because na sentem me ko me na mbi pia just obi kame ho because na me trying to show ko chat me so ntino aso mo yi obi so monitor me nkra me say e wa bontin a exactly ne ko ho court ama mo ipa na no ko abantina ko dia dance afa ho di hu na bia so me nkra no problem bia no na abante no so me no ko ba no fi ho no so no ana pe no nya lete say o ma hwehwe mo hu ai bia nto ma bo case na gu wow yeah no tini bi so kana say opeso wi bia ji so bi sari nya me asena wa ye o tini se wa ko me chigina fo es ma me nye voice message me misa sisi no mo bo case na gu no en fa say asotwe bi o kwa metimi dia ma boy no wo mra kwan so because ogume ho fin de ntro to me so say my say era nya no kre so ana say nyame adum say bibia ko da din me njama bibia ko da din because me pese kajura me femi lawyer na me no edi hon ko ba just me bisa wansa ntimi firi wechi yenyi bibia ebra me misa ho me say onya voice message na manya mo ya obisa what wow ya bo case na eden atuagu na first time one Elisha court case eden ababadimu a aye foolish case sa assembly ye court asem a foolish case ye be say yes enti afei me ba na ka kire me se papa sa asotwe bi o ha me metumi di ama be ma no a one ne yere koye sa na me mfa nye den e ma no because onu fi say o case court abona ade atuagu na obetima take o on yes okay enti me ba ne ka ye no o chinchina papa me nka bibi na me ka kire ne se be ma ne be ya oma me ka kire mba se me ba ne ma ne lawyer no emfa e ka nye den ento sa be ma ne so na se o twia sa aka ne wi a o kina biem no obi yere onye den onko ne ho kofi oni me yira beda ma be pie mo so na mahumu a afei wo sa ne me yira sa atwa mo akoye case asa atia me se yen sa amfa me ntum asem enti niema bi ho na ekoso owi ase asa woni ne mpadifo ka asem se woni panyina dwie se woni spiritual father niema fa wase niema fa wase bebre ya asem ne foolish case nti wi ase be sa be ma me kana asem yi I believe say bibi na ha no because obi a onim so wokunu ewo mma mienu obi a owokunu wo mba na watimi akoni fie na koye sa de na o sa be ma we bibi how so betumi akofie no obi yere a omunjaye akoye sa de no kro hakra na kana omutai Salome fo ne dos firi ba bi kwada be uze from Salome yes ha na ya na dos na broche de I was here for the great Agrad am no go so atwetwe nko na etene ensem no asi amem wo studio ha no kwamjo wa mentiase wa hwe adansi ya ye boy audio voice ya ye boy wan kasa odwene ho sai wa hye nyame akọ aka cho se de wonam no to boase nyame nka ne sa mesesa na ma ampa within 2-3 weeks that case na foolish
Aga say oye nyame difo na wa ma ho kwa ma nyame anyusu se ne oyusu papa we a wo de wa no kan na no ano me bo a Juma papa we wa ye wo nyame sum we nye won se nyankopon de sa adoma chede na dom no ti se wo how bi ti sa wa ma no to that what we di tumda na frɛ prophet na kwa Elisha the great Agra wo numbers na gukasafoni ne so Kofi. Me say yen ka ahoma trofo e ya ahoma ne ye no kwafo frɛ no Yes. na de e chiru so biada ene ne ni hu nkomo obebo On se empre bebre no. Elisha empra he na me mo adansedie ansa na wo hwe Elisha hunu se nyame tumi wo ho. because he nipa. Yes. Ma bebo adanse bebre. Oh yes. Ma bo adanse bebre. Hwe nansan mu ho na mbeka se obi bayira wo UK. Me kai. Sa ni pay say o frɛ so for kra wa frɛ wo mo no sika die so mbebo a frɛ me share any time say wo ba na wa no beba ampa akra na ba ampa we bia o dance no kwa no bebo no e dey any court case e dey any nkratase e dey o dey na ayira nipa ne ya so odin o nipa ne ya so odin tra ya from yesre nyame jamebo aye ye fra bofo omra o onyame wonya ketwa omra dai ye fra omra o ye fra nyame jamebo aye ye fra sunsuma omra o onyame wonya ketwa omra da bia na be na onu na usu ta ne ba ebe baenche yanko susuma hinta se mun komo ane ye di Jesus ma me mfiri de bidi ka busa na musa afoforo se yes metaate senkofo keka enim se wo bible mu a on say brofo kasa the downfall of a man is not the end of his life ba beba bi ahia se na ntimi so re bio beba bi da fom say tim akane no odi sika tumprada ba ne ntimi so re no correct stroke achi beba bi ma akane no timi koba na odadem timi nya ne ho hwe timi so re timi dwere ho amenti ase say the statement the downfall of a man is not the end of his life. I had a year juma ampa na tipu se mbuza say. Be ma hye ase nche na wiye e no kwasem sa. Kofi medase. Ye meka ne se. Ye onipa bebra omo ako akọ omanim. Bet ne ko omo ko ye nyina aye no aye kwa. Okay. Se be ma Bible me yeti ase kra se be ma wo be hwe ase mprenso ne mprenso na wo be de wo be sorry. De me pesa meka ne se baby biara abrabode wo nipa wo hwe Elisha akopem bia no enkachi ehia na motuo da bia meka asem bi sempanifo se wote fa ko a wote wade so wo timi hunu se brebi ska na kura wo be se na usi ko wani mu abrabom na abrabo na hwe ase ama wo adenti na wote ho anoma nto a ogina ho enti o sa o sorry de akoso de menti ase ma me mfre di foi na me hunu hintasem a e wo me bremu ni petri modino ni petri modin ko bi ni pa na o ni pa na because Bible say yen rain yen mompaye ma yen da ni ada wuo na ti nipa sa wo betena se na so betena se ni kan so a da bi nipa ye do be ya ha na manajo be ku ato akone kwa wa ya nwo nam so ne ya sel ye ku ato akone obi o be hye ase o sore bi yes ye wo nipa bebra wo mu pagya wa abrabo mu pa enne wo sra nsa na wadi adenti na wo se ba ne sa enti wo tena ho ama abrabo na first na wo bie pa na enne wa ka echi no wo tena ho de sa akọ wuo ma na sorry ne hunu the reason ti a ama ne wa abrabo sika kra no aye den ama wo sorry ne tu anamo ne hu ba bi asa ha ne yeden efri da bi ameka asem bi se wonni nyina so a yentu anamo anya sa wo beforo na yeyi wase atwede ahe na befa sifem na ho no de na obezum asoro ho na yeyi wase atwede na hefa na uzum ho nipa bi na yes ti wo nipa bebre ho no ma omu pejai bet na atwede a wo se ngomo fa so si no yeyi atwede no
wontumi ma da bia wogina faako de na bra botia ne tie wontumi nkose first ni biem nipa tiri modern say na wosika say nipa tiri modern nipa ise na musa say nipa ne bonsa pa wana wiki ma men ka asem bi nkyerɛw me ne oti aye ka say awurade wo yafa saa na obonsam so wo yafa na impre bebre no de meka ne say nipa tiri modern because enipa makwai mo bonsam fa ne so eye de ma bebrebe ye nim obonsam ba ye nim nipa tiri modern yes abre bia de nipa dwene nko a eye negative bone nko a so de obeho yes nipa tiri modern na woni obi te ho no mo kan ni gese mo sere ye bibia wo twen ho ana afi wa kan waji azem bone nipa tiri modern yeah, can you say we can say simple, but the go for you no. Minim nipa. Nti Elisha me to me ni adamfo, me ni sofo adamfo. Why ni adamfo? Adamfo oni Kristo. And no besere. Nipa nye. No you are tisu. Nipa nye. Obo nipa no aje. Yes, Zangaria okunche nyame. Zangaliana liye nyamia Zangaliana sorry sofu I was na sa asofo de eja wo bu ye nfa nu agro enti ba bia ti bia ema obumfu no na nye waje se obetry o try kra nye adwuma because to me anti nim ne to me e de ani agwalangwa e de ani editu nyame sunsu na no kra de say kitwa e ne o kra de enu kwa so ya de soma niema on try enu kwa de o mun try ya de soma niema sa o po bia mana hawa bra ba ye soma niema ona ade niema mankofo jare ma dipadia ne yenyo na Elisha me wa kontu de ena nya dance die bre me say obi timi jare wo niema na dipadia na yenyo ovi se ho ne na no ka na we yenye enam na say spiritual na say ufie ahohom to ntentan kra emfa the great agra omoto kra emfa prophet na kwela na me to me yes mami nchumra asofo Jesus aya mo muntam mpompa se beka mo asem atima mi musa wo ye sofo okay ye nka nkofo de ani ntwamunya abati mi we ye mo asofo no okay o question na mi bebusa mo tie nie pa ne yima no ye eye den na obi sha ase kakraka ye so nyame sofo ampa na nye se nkofo boa o nyame sofo pa ame na adom achede ode ye adwuma yes wanamua emfie kakra bi wonanim weso wadai beti na sunsum akoji suman yes na de abesha asori na se na ode ko nanka weye nyame sofo pa o enye se weye nyame sofo pa nyame na friend tumi ahye ne nsa wanenam na yahudi ebeye na akoji suman bi ode abeka ho abi musa edi nti na mo ma sofo no mo hyase nyame ampa nyame na along the way if you hope be got to on ma ko jisu man dia hyase edinta men kan semo kase binom na Elisha men ka ho me dey say me question am busa dube ne binom anu aye ne binom eye binom na de me kan say ewiase afefede ne ewiase ahode edi nipa be call sayem yes ewiase afefede edi ahode ahunyade edi nipa be call sayem ada so for ne pra ahode oh ma men ka sem bi nkyira wo say Bible say osoro ne asase betwam na onu nyame asem entwamu da okay eso ne ye hwe wiase we ya so the Bible to ho na wo de sika to ho no ma nipa be fa sika agya Bible ato ene de ye no kre de make what you say ene de ye enti enne enipa ni di ahode ne ahonyade achi esene ne nkwaje me fom ye enti mame no wonya adwene se ebinom enye wo asofo anti mo de mo fa ncheme na kofiu ni bibi Elisha me kan asem bi nde yeah
ye nyame a yesom no no oso oyo nyame a oni obi nyeden enche nanimonyam na me kasa asemu di afa amampanyifo ho kakra okay she ye wosofo bi organ na ha ye friend Chirabosom a also a person standing for president gum papa ne ye wagu nyame animu ase papa Elisha na me ka kire papa na dia wa ye no sesen okwa prema mpani no na mi hu ne sa wa ye sofo wagu nyame animu ase na kwa Elisha ma me kan kire wo se ewiase we ye nyame oso yo nyame a oni obi nyeden enche nanimonyam wa asase we so na de oye no ogu nyame anim ase ana so obi ni nyankopon a che nanimonyam ma me kan se bi chire mma mi hunu ye pa because you are fa ne de me nhye dan nte wase tie me obete mase okay me tie o me se papa na gu nyame anim ase akwan be so hwe ahinie ben ane sosne wosoro nyankopon na ahinie bie ni wo asase so ebi ho dabi ma me nka biem so se nana asante hini otumfo otikoko so na wonkwa so mam musomo hwe nana na hinie so yie pa na so nana hinie enuru sofo me sure say asem kra wo kan nana agitum sa Kofi me se nana asante hini otumfo yewura kumasema nyina eye ne dia otwe dia mpon odi ahye ne nsa na so me ka kire wo se yeyi osoro nyankopon firi ho a sofo ene ye nyamesi anamu a wo ye ahini mohene ema Kristo te na na kro kwa so ko tie sofo anum asem tie sofo anum asem enti dia me pese me ka ne se esi dan na sofo a se nyame ni ho no mu a wo na wo ye nyamesi anamu wote ahinkonya kase so ema Kristo na wo sorry free nyame ahinie ne so se wo be piri wiase ahinie ma wo refi se Bible se nipa bi a wo mfiri nyame o nipa bonefo be di o man so bre amen ka sem bi nkyerɛw midi ka se ye nyankopon ose one obi nche ne de ben na nimonyam enti yesi dan na wo bi a wo ye nyame si anamu na wo free nyame ahinie so Kofi de me ka na me se wa ante o me ka biem tie me ontimi mfiri asofudiem because asofudie no wo mu a eya ahinie bi na wo ye den wo te so wo ye hwene wo ye king in spiritual wo ye wo hene wo huhumu ma Kristo ana sa wo ye sofo kan so wo di bu nyame a spiritual no kra eti paradise okay enti wo no wa ahinie akonwa ye den esi soro enti there is no way was so free nyame ahinie so e basa wo be pri wiase ahinie Kofi de meka wotie ma men kan kira wo se ye nana asante hini wotumfo enti nana be sorry e free nkonya kase so se obe pri Ghana man panyina na enye sure nana be yesa enye sure edi enti na onu mpo onye sa na wo bia wo ye nyame si anamu na be yesa papa na gu nyame animu ase papa na gu nyame animu ase na wonye sofo very serious prophet Elisha untumi nya nyame ahinie ho nyame ahinie na wiase wei ahinie ben na so cha asofudie ahinie ben na wo wiase wei a se nyame ni ho a se otwie dia mpomba se yi adom ofentem fam odi akon Kristo Jesus adachi won kwaso se nyame we ni ho no mu akofi ohene ba biem se otwie dia mponi ho no ma asofo ene ya ahemfo ewo nyame sia na mu asase so na wotumi ja wosoro aheni akonwa kese yesei sa wo be piri wiase akonwa edi moja kabuo ne pere sofo mu prophet Elisha nyoma bi wa wo kan to wase omampani akonwa edi moja ne pere Kofi enye nsem nyina dabi eto de bia wo meka ne sei na mfa ho ndi na me nya ma wo nko omampani akonya wo me ehu sei wiase akonya me ba bebu sa kra sei ma men ka sa asem we na sa di moja sa ba beta ho sei ma men ka sa asem we hwa ye wo Kumase ha ana ye frɛ papa bi Kwaku Bonsam na onye Bonsam e ma me we nyame abode okay
nyame ne bo ne sane so ne nseso onye bonsam oyi nyame ba na ewiase no ye betoi aye bekọ agya obie ni asase so obekere bo owiase mu na nansai mi oho na mi hu se papa no o se oja abosom ho na wa be pre MP Kwaku Bonsam oja na hindie ho abe pre DC ase MP ase bibia wo ofe so nya keka Kofi mahunu ama wa show ne very serious wa show but mama kan show say papa ni motie di na chi nyina asai me na make a kire wo na ne de obasa gofo bi na be di oni sunsum Kofi u betumi agya nananom ho sa wo kopre ahenie foforo emfa da me ka kire wo enti ahonhom papa na ofre no ho kira bosom no papa na gunyame animu ase second papa na ofre ne ho Kwaku Bonsam no ono so agu abosom animu ase because wa mana hini ankote so no anso nani me na me ka kira aduma wonti na yabo Yesu ai adumu nyamie wonti na yabo Yesu beboa yo wonti na yabo Yesu wonti na yabo fu there is no way anana sante hini wo tumfo odisika tomprada papa we beka se wo sori afiri na no makonya so se wo be pre ahenie fofora kana ahenie ho ensida na esiden wo bia wo ye sofo sorry free nyame ahenie so se wo be previous ahenie na obi so a wo so te abosom so fra ho Kwaku Bonsam na wo so wa sorry afri Kofi so enipa ma yensesa enti unyina so kese pa ne se ahenie kese wo wiase we nyame ahenie eye nyame tu ye nyame sofo a eni kwa se wuja be presidency no any other no positions wo wiase mu omunu na so mu hie futuo bia wo se nkomo ba wo na ase na ase obi a wo ye nyame si anamu no waka futu sem bia eden e de a kire wo mo Kofi na obi a wo ye sofo hwe na Kufuado papa no me ka che se Kofi se wo tumi da pama ne ho to na me boa papa ne ntimi na wo because adwendwena dane so no na obi a wo ye sofo afra wo kire abosom wo hwe nipa dom egu na ase Kofi da be na wo benya sa nipa we hu nyina adwendwene papa ansa na wo de o ma we hu so hu nyina adwendwena beto na Kofi unim se wa free nyame asofodie mu asofodie no wa free mu because onya bedi man panyini pa aso dem kra onya bre no akọ o kenya me asem ogu nyame ani mu ase papa no ontena se na won sra awurade so won fa nche no nyame onfa ne ho nyege politics nya politics class say ye you o man pani nyankopon fa ne ho nyege mu ana ma me ka sem bi nchireo nyame ne bo ni wiase nyame ne si hene nyame na ya adi nyina nyame aka chechira bosom so medi o man pani ha wodu no ma me nka nchira wo se awurade se oni obi nche de ben nani monyam enti awurade nka nchire obi oye ne si anamu asase so se on free na hini akonwa so na won be previous de enka ne de ho there is no way anyame be yesamfo so no eye din enia ahonya ana ama ne yesa na enso nyame ani wo kwai bia so ana medi ka kira wo se na nasante hini otumfo ote kokọ so na nanso mfiri na konya se obe pre MP ana obe pre president wo din che hwan ye nyame ana ni din ewiase ni amanyina ekoto sore nipa nsuro sa nyame wei di nyame di ato ne ho so ye ne man sese wo ye nipa nsuro sa nyame wei di abosum di ato ne ho so se me ye Kwaku Bonsam
na wagya nananom abosom ho confident me ka asem me say nyame asem ye beto ye bekọ agya saa na abosom ye beto ye bekọ na abosom te ase opim say wi ase e bekọ na wi ye very serious Papa me no wase ne pa iso be no na me nsa mra sisi abusuafo ba bia dru no aye futuo ene kasa kire bata no odin kakra ti wa wo hwe be no sebi no kura ne ka eya edin ne nso de otumi ka na otumi ka ne yi a yankopon ne je wie ne pe sebi me de ono na eka from the point of say oye sofo ana oka ho asem ena ne nkyire mu so wa wutiem so obeti ase yi a o se ahenie bie ni wo wiase mo so kya nyame ahenie na se nyame ahenie na so pa na wo na wosi nyame na wasase so na se wo ahenie kura na wo timu wasase so kwa na ahenie kese because na wosi nyame na wasase so o de nyoma bebia ye mfato minim se ye na otumfo otikoko so na wada ma wunti ena ye ti ba bi ye bo odi a ne ya mo emu so ona nanom enya bi eka ana ya de nchia sonko di si na na chame so se enso so yes e da wase pia wo nkwa so minim ye se na na kwa asore e ma owura asore da mu pe yes o trasi din tie osofo no enya osofo ni pese o yes but osofo ni jan o se nyankopon yes ana yesu yes ana wo ka asam na kire no ntu obre no ho ase de hye nyame atom yes to obusa question mi say ye na be sori da ba kwa kase o pre president ana which minyini minim de minimara aminyini say ebetumi asisa cause na kunya ne ye kese pa ana odi atutu ho say wo ye sofo a in the same vein uru say nyankopon de ahini kese de amawo enti ahu hia say oba pre ya say ahini na kwa kubu za kwa de o so ye nchire kwa wa yirem onka ho kra ni motie nyina adwane agya erade na kwa ila tawo ja bosom ho se wo so be pre MP ana mami firi o asofo asa ko fa ba de am say de o ko se o kakra de mami firi o ne engo so na de asem ne bai that's question am busa o okay ba musa obi aho asem o no akofa ba mami musa o say esie nipa aba o temi yes esie nipa wo esie nipa sebe opro ana osai wi a bia ye kokora no esie yes obi ani masemi but minim se obi free ni fie se nipa onye saman na onye wufo ekogina esie ye bodua bon yonkudua eye adwuma ade ntina ya na ye adwuma medasi kofi me onse na ye kan se me catch us nipa tiri modern because bla nipa bebrebe nyina ye esie ye hwe nipa di ewu esie ye se esie ye obi kogina esie ya anadwo pa bodi na wo su a kofi wo sa nipa we wo nche wo wiase obi kogina esie ye sansuo e de sapo e di dware funu dware gu so e bodi kanje a kofi wo nche obi kogina esie ye tutu fam de wo ho atare hye ho wasie wo kra ntu sa nipa we wo kwa wo banyina wo ye tiase awuo na wonam wo sa nipa we pema wo pem so nyina aka extra time na odinam wiase enti asieye ya ade a onse ye ka honhom a asieye ene baabi ya honhom boni nyina de tie den ejina ti ne ye frɛ de sɛ nsamampom ada honhom bebre wo ana na enipa o last respect he asieye nyasieye nipa bra ye bre kukukuku nyina da kopere okɔhye asieye no kwasem enti ye ka tumi a baabi ye tumi ni ahonhom wo eye asieye na de enti na asofo de efunu hu nsuo ne ma eye miracles nei eye ade a wo ho mo de ye efuru hu nsuo nipa wuo no ye de ne ho nsuo ye ne ma ye de nipa wuo ho spare parts ye ne ma enti ye ka ho akofi ye ka honhom me ka asema kirewo ye ka honhom ni sunsum a asieye ho na honhom bo ni nyina omutishe yes ye ka honhom because nipa bia last respect asieye enti a honhom e wa asieye no enye honhom ketwa obi ko gina ho bodua obi gina ho anaju da suom bodia dia no ana oboye no ebenya ho preko be ha wa brabo obe ha wa brabo kra
to me was here. Yes. To me, I was here. Baby, I could do no. Onu se nipa etirmoti. Dede bia me kan woni obi di nko woni obi kasa na emebodi amobodi a nipa goni ye. Ebeye kura na kapa na cho ne ko ba because nipa nyo. Nipa bi kwa di nipa bi faso no. Aho metie. But me sure say dey we me am bebusa kwa nim say ntesa. But ebi nim adwen yom say ye obi bi wa say we dey wotumi kese che nyankopon na because I say obonsam ne nyankopon challenge ya to de bia otimi ya de na say yese onya we de nyankopon timi nya obonsam kwa de betwan for example yese obi aye tamwa yese nyankopon timi mo obi nya no ho bebrebe we asi efi ahodo be nso edu we si owonsase be we obasis be de obi aso ida say wa cocaine ana ode fm ana so say seven predia say okum nipa ene de nya sika ana kwa foforo bia so nti amaya hunu say ase obi benya no hu say tam no nyankopon tumi nya sa na mo obonsam na ye ti amankofo bi hu say obonsam otumi eche nyankopon say na wo kan Kofi medase Deuteronomy 32 verse 39 Deuteronomy 32 verse 39 Deuteronomy 32 verse number 39 yes oka sembi wo or say 39 yes afei mu se miara meneno miara ni den meneno hwe wasema o kan ye no mi yiwa no wo hawo okay ubusa se ye wo bi wo ha o wotumi eye den esne ye nyame ana si so mame ana Deuteronomy chapter 32 verse number 39 Jesus chi ni na make yes. ana o say afei mu hunu se miara meneno na onyame biara nka me ho na onyame biara ni hono mu a oka me twie di ampon yawe me ho me na me kum me ewurade na me kum na me na me mankwa me na me mankwa me na me pra me ewurade na me pra na me na me sasa na me na me sei na de obetumi agye afri me nsem no na de obetumi agye afri me ewurade nsem no eni ho eni asase so Kofi ana nyameka me pesa me ka kira wo se to me biele di hono mu a ebetumi stand ye nyankopon anim prekope o se oye nyame a se wokura obi ntumi nyeden enji mfiri ne nsem metiase papa oye wo jansrama ha metiwase papa nyame tumi tiase obiara ni otumi bi ani honom me na mi kum me na me mankwa me na mi bra me na me sei yes de nyame kan nyame tumi tiase ati sane so etiase ebinum na ya na omodwene sa abatenti sa anti nyame timi hira obi pa ma ne timi nya no ho se tamo tie de make tam yes we hira nya bibi kakra tam yes we de wa die tam ebi wo Kofi medase ebi ho pa ye obi ho no mu a onse Ghana mampanyin na akufo ade krampo papai ebrebi mete se ose trotro kra wonfo bi da ana one time bi no fo trotro de me gonti ase otimi hu se nipa we efri na hyase nyina besi ebedru ne no ye ka ho hia pa onko bi musa no no nyame na hira no nyame the blessings of God and a second nana ene na sante hini otumfo te kokoso bejima ka nana papa ne babia di hono ma wo no ba wiase a obefa ohia ne akochirim because ne foundation a obesi so no eye fapem ne foundation ne fapem ayden esi eye nhira nti e woni pa bi hono mo a obedi ya akopem so obefiri wiase because obeto nhira no yes enti wa wudi nyina so wa abrabo mu no na wo se wutu anamon ni kwa sa wotena se na wo so tumi nya fapem na da chi wunchiri ba anyeden anye mobo yes se obi kwaje suman bi anajuju bi okay no de bafia yo de bafia ne etimi ha obi a ofi ho ana ye onkofo bi wo mu ye omu Kofi ma men kasa asem we mi ntwawa no ye woni pa bebre ho no ma o ma brabo ekura obi sei wa brabo na baba wi ase no ye mfa se wadi 24 years a
Ebi a obedi 80 years a wabra body nya. Me say ye wo nipa bebra bra omo bra sase su nyina na bra bokura wo bi sei. Wakɔgye bibi na ade akyi anopa bia na ofa saa ade ne sese me phone ya na obo din na wo kanche na wo kan no mensem kanche gu so. O sa nipa we opa me emfa ahode e wo wiase nyina mesi wanim e be firi wonsa unhunu kwa be fa so be firi wonsa. Enti wo nipa bebre ho no ma o makɔgye suman e hye dem hye mpase anopa bia wo yi bodin anopa bia wo yi kanche bodin gu so. Enti wo nipa bebre abra o mo bre nyina no ne hye bra nkase kura obi wakɔgye aboduaba bi no wode ato baabi na adekye bia osɔre a wo hohoro nanim kura mpo no wafa no wabodin bra wo bre nyina wakanche agu so wasew ya wose enti wo sa di pa we bra be na betimi abo bias you will never succeed in life nipa bebre na ebre wasase we so bera se pa ba bi odi afa de be ne de mani ajo ho pa bi amani jo ko bata ne de anze oto bo sa cheche nsemu de ache ba ko pe yen ko ba bo kwanchefo no so yen fa edwuma de ni mra wie okay oba wabu ne nsa na be ma ko ne ho susanso obo ne ben ena de ma be ma oba wabu ne nsa medase ma men kan kira wo se Kofi be ma ye ka be ma bia ye tre e ma abusua na wo ye be ma na se wo yire e ko ne nsa buo mu a you should be very careful e wo sa ba no because wo ye wodofo se de kra na on danger time Sade na every oba ne ho aba no e de o haw bebre de beba. Our Bible. Yes, according to Bible. Oh. So Mimu, read this message for me. Leviticus chapter 15 verse 19 to 20. I mean, can't send me your home fan church this year. Leviticus etidinum yimu dunkron. Yes. Ekro. Na etifias wo say e ma ho sinifin. Comfortable. Na me ka kire wo say oba akọ ne nsabuo mu a first nipa oye bema se wo pe wo da achi a suro oba a wakọ ne nsabuo mu oba a wakọ ne nsabuo mu second suro preko na mo we uye nipa dasani a abo efe ne preko suro we entena ho nka se awurade se wode ne honhom ate ade nyina ho ene ye kwakye wo nwuram na we wo ankofo we kwakye kotre na we kotre ankofo we kode wohu santini a owi aponchani da senkrofo wi a na ya amanfo man so bet ye bibi mamu ha de ye nwe wowo ye nwe kotre ye wi aponchani obi akona de no do entima men kan kire wo se ye woniema bi a ebre di pass wo astenamu ana na mpesa wo ka because wo huhum connotation na metwase ana me ka kire wo no ento ka kire me senkrofo wi a asa wo twemi asai because ye ade a ebre di pass wo di pakese ye minim huhum asem na onim yes enti ade we emwo nipadua e ma honhom no brasem matewase psychotation this morning I mean can't send you na oba asa ne ho sene oba akọ ne nsabuo na moja free ne ho na mu na oba ni moja free ne ho ba ontra ne nsabuo no mu nanso oba ne nte ne ho free be ma ne ho nanso na obiara a okọ ne ho no nso na obiara a okọ sa ba ne ho no ente ne ho nkosi anwumre ente ne ho nkosi de anwumre to aso ma me na ade biara a oda so ade biara asa wo ba wabu ne nsa ne da so no ewo ne nsabuo mu ewo ne nsabuo mu eho nte na ade a otena so no na ade a oba ne tena so sa akonya wo sadie no eno so ho nte na obiara a oka ne naye no oka oba ne naye no onsi ne ntade na onfa ensuo nware na ne ho nte enkosi anwumre Kofi aba amen ka sembi nchiro Bible kan wo yo bema ase we de intimini so ya yire num ye ne o wana TV na Kofi obu ni nsa ebinumu ni so na ye sunsun sorry for de enye easy so yo ba kra konsabu ma wo de be frota untimi mfro pop untimi mfro ota yes because e hoye konkron bia ma urade nti untimi ma honom okay edie nti na nkramofo di yes ne ye akanfo nkramofo adenza bu so ka ho mame nka asamo nkyira wo se wo muslim dem se kramoni bu ne nsa o die se wo muslim dem a kode kohwe
baby a hoya konkron bia there's no way kramoni obu ne sabeden ebeko esu Kristo ni ba o ne nsabuo mu mpo no ofro esura ba wo sofo nchen be fa no me ne wo hawasa amane ho edie ntina obetimi de ka free sirem bokina ka na eba nyina tumi se ka na eba na sugar chese ka no ehwe famu ani esu sa sirem ni betwi ka na free bokina be se twema konkran esu ma Christopher mfa VIP new car 2020 ensi so ye ko crusade obeti eseka na konya nkwanhia edie na ma ne basa Christopher ye nwie peye wo nyame sommo menkasa nkramosom ye ben kan shenkura man kramosom but me pesa me kire say if you are a Christian ma wonte suronie ba bia ye fi na bre nipa e bre wusunsumu ase na da biara da wona wo yire da na nanso pe ne wantimi anko yire nchen boni be na ba sunsumpe bra ye bre nyina eye sa ne ma wi wera se na ko Elisha the great Agra nyame to meet us nyame to meet us ye he Bible kwa kirefo medase na ye fa dwumade nu ye oba 3 minutes na ye nwie medase ye demonstrate man kofo hunu the power of God Kofi through Bible kwa kirefo Bible no kwafo whatever me fa baby ade me Bible no kwafo ni mesra obi biara a wo hwe Elisha Sabre ye ka Bible no kwafo a mesra enya abosomde enye bibi biara empre bebre empanifo si obi nimu a obi kire nti unnimu a no ama ya kire na emom entena baabi nkansem no die nimu mfa ento nyame akoa so na awurade ye no kwafo se oma ne manim emu ase da Bible so de ode ne ho to awurade so no ade nyina di boa ne wie ne yie we ye trosem Allah ilao anayede me dosru nyankopon se sa trosem ekura mi ananya kramu kaza ma men kasa mo nkyira wo se yesunsum sorry kasa okay eni opesa me tojumu yesu ameto sa adwun dia ma Laila nyami o be dia ma da bia Laila sanu si yesunsum nyom medase so mi mo yanko ohine fa kamla no ehwe ahamami hwe ahamami Bible oye no kwafo ene da ya make say eye benada tware komensa nifa so ene ye da benada tware komensa nifa so ene nye benada ene ye da wuku ada tware komensa nifa so bonkum so se ene da ya make say eye fia da tware komensa bonkum so mensa bonkum ana mensa nifa ene enye fia da na se ne ye yawada tware ko ajapoku ne nsa nifa so ntententem ajapoku nsa nifa so okay ene ye yawada nsa nifa we so me yawada Matthias no kwasem Bible oya no kwafo masam kan etwato ni me mpese me kasa bebre because we ase nyina nim de nyame de wo ye matare ye hyemi say ye blue ene hyemi a tware ko me nsa nifa so bonkum so matare ye blue a e ya atare white ene hyemi sisi a me kasa ya tware ko me nsa nifa so ana bonkum so atare ye hyemi nye blue enye white say ye red and yellow ne hyemi a tware ko me nsa bonkum so ha me nsa bonkum so thank you Jesus we bonkum way Kofi mpesa me kan se kyerosem yi ya ade a ye de ye nhwehwemu o how biara nipa ade biara asi emergency na wonte ase o fa kyerosem na no abusa o fa no abusa ebe prove no kure biara wo ye den o hwehwe nti se obi nimu a obi ye den e kyere me mpesa na me kasa bebre na me kan nsem bia fa bibia so obi pe bia obi hia no kwafo Bible omfre Elisha minimo how da wo so brain mu a wo hwe me empa bebre no wa hwe Elisha na wontumi ne me nkasa frɛ me wate na papa meti ase me fa sa akwanya iso me chia Elisha manyina me srɛ Awurade sa afi kwansini Awurade mfa mu ntwa botaye ntia ema ne Elisha kasa ye no Awurade ma wani suade hunu embre mu ɔko kyere so a Awurade nyew nyame nkai mo na oni mu ndi ne yie amen abusafo yeda munyina amase the great Agra prophet na kwa Elisha ne ye ne no edi ehyamu studio ha wonso wate bie megide se wafa bi a wode bebo bra na number no waka no fa na ne twetwe nkomo na se de ebinya adanse ye boy ya wutie no wonso wa adanse kase abutime de nyame adom a
asa ne ne mbehia medin e de Kofi Poko mamfansia na yebehia bio akramuna